Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. A very warm welcome to my YouTube channel. आज हम जो रिसेंटली JKSSB ने पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस रिलीज़ किया है उसको एक बार चेक करते हैं एंड वी सी इफ़ टाइम परमिट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर बिफोर एग्ज़ाम. ठीक है. सो पहले इन्होंने दिया जनरल इंग्लिश जिसके 25 मार्क्स हैं. देन जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया इसके 25 मार्क्स हैं. एंड GK विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर इसके 10 मार्क्स हैं. एंड न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के इन्होंने 25 मार्क्स दिए हैं. एंड बेसिक कंप्यूटर के 50 मार्क्स हैं. ठीक है. टोटल ऐड होता है 100 का. सो ये है इंग्लिश का सिलेबस. GK विद रेफरेंस टू इंडिया एंड करंट अफेयर्स इसको हम एक बार चेक करते हैं. इसमें इन्होंने दिया है पहला इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात है. ठीक है. एंड मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर किया है बट मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़ना नहीं है. हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो भी हिस्ट्री में है उन्हीं को ध्यान रखना है. ठीक है. सो इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर लेके आऊँगा. सो फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस प्लेस इन इंडिया, लैंग्वेजेस, कैपिटल. जो कैपिटल्स वाला पार्ट है ये मैंने ऑलरेडी कवर किया है जियोग्राफी ऑफ इंडिया वाला पार्ट में. जियोग्राफी ऑफ इंडिया वाले पार्ट में मैंने ये कैपिटल्स वाला पार्ट ऑलरेडी कवर किया है विद ट्रिक्स. ठीक है. इसको आप वहाँ से पढ़ सकते हो. यू कैन सर्च फॉर दैट. एंड उसके लिए एक प्ले लिस्ट भी अलग से बना के है. एंड करेंसी वाला पार्ट हम बाद में लेके आएंगे. एंड UN ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करेंगे. साक या एशियन या एवरीडे साइंस देखते हैं हम. वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स जो साइंस लिटरेचर या सपोर्ट्स फील्ड में है. नेशनल अवार्ड्स. ठीक है. एंड क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया. जो क्रॉप्स इन इंडिया है ये लेक्चर भी हमने ऑलरेडी कवर किया है. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया ये पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर किया है. एंड जो वर्ल्ड का है इसको भी हम कवर करेंगे. देन इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया इस पे मैं भी काम कर रहा हूँ. ठीक है. एंड जो GK विद रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर है इसका मैक्सिमम पार्ट तो मैंने वैसे कवर किया है. सो इसका जो भी पेंडिंग होगा वो भी मैं कवर करूँगा. ठीक है. नाउ आई हैव स्टार्टेड द रीजनिंग एबिलिटी रिसेंटली जिसमें जो कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया है. एंड वी विल स्टार्ट विद द नंबर सीरीज देन. एंड जो ये वाला बेसिक अरिथमेटिक पार्ट है इसको मैं कवर करूँगा. ठीक है. सो ये पोर्शन मैं कंप्लीट कवर करूँगा अपने चैनल पे. एंड विल फोकस ऑन दिस पोर्शन. ठीक है. सो पार्लर में चलेगा. सो रीजनिंग एक साइड, दूसरे साइड से ये GK विद रेफरेंस टू इंडिया जो पार्ट है इसको हम पार्लर में लेके चलेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट इन इंडिया. क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको मैक्सिमम याद ही रखना है आपको. सो इसलिए मैंने इसको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ किया है सो दैट इनको याद करना इजी होगा. बहुत डिटेलिंग के साथ मैंने ये लेक्चर तैयार किया है. आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम. एंड प्रीवियसली जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं लाइक रेलवेज़ या UPSC एंड जो भी बाकी स्टेट्स के एग्ज़ाम हुए एंड वहाँ से मैंने क्वेश्चंस उठाए एंड देन इनको ऐड किया है यहाँ पे. सो इस पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं. सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इनको एक कंपाइल्ड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूँ. फर्स्ट इन इंडिया ये एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो होगा. एंड इन डिटेल्स में मैंने इसको कवर किया है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट विल कवर द प्रेसिडेंट वाला पार्ट इसमें. सो जो पहला प्रेसिडेंट था इंडिया का वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड अगर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट पूछे वो हैं डॉक्टर राधा कृष्णन. एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करें वो है PD पटेल या प्रतिभा देवी सिंह पटेल. शॉर्ट में इसको PD पटेल लिखते हैं. ठीक है. एंड जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC का था
وہ تھا WC بینرجی. سو WC بینرجی واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف INC. اینڈ فرسٹ مسلم پریزیڈنٹ کون تھا؟ ڈاکٹر ذاکر حسین. اینڈ فرسٹ مسلم پریزیڈنٹ آف INC. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہیں فرسٹ پریزیڈنٹ کون تھا، اور اگر فرسٹ مسلم پریزیڈنٹ کی بات پوچھے تو وہ تھا بدر الدین تیابی. اینڈ فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہو ڈائڈ وائل ان آفس. سو پہلا ایسا پریزیڈنٹ جس کی ڈیتھ آفس میں ہوئی ہے وہ تھا ڈاکٹر ذاکر حسین. اینڈ فرسٹ وومین پریزیڈنٹ آف INC. سو اگر پہلی وومین پریزیڈنٹ پوچھے وہ ہے اینی بیزنٹ. اینڈ فرسٹ وومین پریزیڈنٹ آف UN جنرل اسمبلی وجیا لکشمی پنڈت حسین. ٹھیک ہے. اینڈ اگر فرسٹ دلت پریزیڈنٹ پوچھے وہ تھا KR نارایانن. ناؤ گورنر. فرسٹ وائس رائے پوچھے لارڈ کیننگ. اینڈ گورنر جنرل آف برٹش انڈیا پوچھے. ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا، یہاں پہ لکھا ہے برٹش انڈیا، وہ ہیں لارڈ ولیم بینٹک، یعنی کہ آزادی سے پہلے. اینڈ فرسٹ اینڈ دا لاسٹ انڈین، یہاں پہ لکھا ہے انڈین، ٹو بی گورنر جنرل آف فری انڈیا. ٹھیک ہے، انڈین کی بات ہو رہی ہے. پہلا اینڈ لاسٹ کون تھا؟ وہ تھا C راجا گوپال چاری. اینڈ فرسٹ برٹش گورنر جنرل آف بنگال، بنگال کی بات ہو رہی ہے، وہ تھا لارڈ ویرن ہیسٹنگس. اینڈ فرسٹ وومین گورنر آف اے اسٹیٹ ان فری انڈیا. سو پہلی وومین گورنر جو بنی ہے کسی بھی اسٹیٹ کی وہ ہے سروجنی نائیڈو. کس کی بنی تھی یہ؟ UP، اتر پردیش. لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ فرسٹ گورنر تھا کس کا؟ انڈیپینڈنٹ انڈیا کا. اینڈ یہ لاسٹ وائس رائے بھی تھا. ٹھیک ہے. اینڈ فرسٹ RBI گورنر پوچھے وہ تھا سر آسبورن سمتھ. اینڈ فرسٹ انڈین گورنر پوچھے RBI کا وہ تھا CD دیشمکھ. سو اس لیے میں نے کہا تھا میں نے اس کو ایک آرگنائز وے میں تیار کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ RBI گورنر بٹ یہ انڈیا کا نہیں تھا. بٹ اگر انڈیا کا پوچھے وہ تھا CD دیشمکھ. اگر پہلا پوچھے وہ تھا سر آسبورن سمتھ. ٹھیک ہے. ناؤ منسٹرز. سو پہلا پرائم منسٹر کون تھا؟ جواہر لال نہرو. اور اگر پہلی وومن پرائم منسٹر پوچھے یا پہلے وومن فائنانس منسٹر پوچھے وہ ہے اندرا گاندھی. فرسٹ ہوم منسٹر آف انڈیا سردار ولابھ بھائی پٹیل. اینڈ فرسٹ ڈیفینس منسٹر پوچھے وہ ہیں بالدیو سنگھ چوکار. اینڈ فرسٹ ایجوکیشن منسٹر پوچھے وہ تھا عبدالکلام آزاد. اینڈ فرسٹ وومن چیف منسٹر آف انڈین اسٹیٹ. ٹھیک ہے، کسی بھی انڈین اسٹیٹ کی جو پہلی CM بنی ہے وہ ہے سچیتا کرپلانی. فرسٹ برٹش پرائم منسٹر، پہلا برٹش پرائم منسٹر جس نے وزٹ کیا ہے انڈیا وہ تھا ہیرالڈ MC میٹون. اینڈ فرسٹ وومن منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کی پوچھے وہ ہے سشما سوراج. اینڈ فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا ہو ڈڈ ناٹ فیس دا پارلیمنٹ. سو پہلا ایسا پرائم منسٹر جس نے پارلیمنٹ فیس ہی نہیں کیا ہے وہ ہے چرن سنگھ. اینڈ فرسٹ PM آف انڈیا ہو ریزائنڈ وداؤٹ کمپلیٹنگ فل ٹرم. سو پہلا PM جس نے فل ٹرم ہونے سے پہلے ریزائن دیا ہے وہ ہے مرورجی دیسائی. اینڈ فرسٹ فائنانس منسٹر آف انڈیپینڈنٹ انڈیا. سو پہلا فائنانس منسٹر پوچھے وہ ہیں شان مکھم شیٹی. اور اگر پہلے وومن پوچھے وہ ہیں اندرا گاندھی. ٹھیک ہے. ناؤ نوبل پرائز. سو جو نوبل پرائز ایوارڈ ہے یہ کس فیلڈ میں دیا جاتا ہے؟ فزکس. ٹوٹل 6 فیلڈ میں دیا جاتا ہے نوبل پرائز ایوارڈ. فزکس، کیمسٹری، لٹریچر، میڈیسن، پیس اینڈ اکنامکس. ٹھیک ہے. سو 6 فیلڈس میں یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے.
सो पहला इंडियन जिसको ये नोबेल प्राइज अवार्ड मिला किस में, फिजिक्स में, वो है सीवी रमन। सो फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज वो था रविंद्र नाथ टैगोर। किस फील्ड में इसको मिला था, ये लिटरेचर। सो ये पहला था जिसको ये नोबेल प्राइज मिला था। सो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जो इंडियन ऑरिजिन का था जिसको नोबेल प्राइज मिला है, किस फील्ड में, मेडिसिन में, हरगोविंद खुराना। एंड फर्स्ट पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला किस में, इकोनॉमिक्स में, वो था अमर्त्य सेन। एंड जो पहली वुमेन बनी जिसको नोबेल प्राइज मिला वो था मदर टेरेसा। किस में मिला था इसको, पीस में। एंड फर्स्ट इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में वो था वेंकट रामन रामाकृष्णन। ठीक है, सो सारे यहाँ पे कवर हुए हैं। नव अवार्ड्स। अब अवार्ड्स दो फील्ड्स में दिया जाता है, या तो सिविलियन अवार्ड्स, मेजर कैटेगरी अवार्ड्स की दो ही हैं, या सिविलियन अवार्ड्स या है गैलेंट्री अवार्ड्स। एंड जो सिविलियन अवार्ड्स है इसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, ये 4 अवार्ड्स दिए जाते हैं। एंड जो भारत रत्न है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। एंड जो सिविलियन अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। किसी भी फील्ड में उन्होंने कुछ अचीवमेंट किया होगा, ठीक है, या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ खास किया होगा, उसके लिए ये सिविलियन अवार्ड्स दिया है। क्योंकि उतने डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं, ठीक है, इसके लिए एक अलग से लेक्चर आएगा। ठीक है, एंड जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। एंड जो सेकंड नंबर पे है वो है पद्म विभूषण। जो थर्ड नंबर पे है वो है पद्म भूषण। एंड द फोर्थ वन इज़ पद्मश्री। ठीक है, इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, बिग वीआईपी ब्रिंग सक्सेस। ठीक है, जो बड़े वीआईपी लोग हैं वो क्या लाते हैं, सक्सेस लाते हैं। अब बी फॉर बिग, बी फॉर भारत रत्न। यहाँ पे है वीआईपी यानी कि वीआई का मतलब है विभूषण, बी का मतलब होता है भूषण, एंड एस का मतलब होता है सक्सेस यानी कि श्री। ठीक है, सो बिग वीआईपी ब्रिंग सक्सेस, ये है इसको याद रखने का तरीका। नाउ गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है फॉर देयर ब्रेवरी के लिए। ठीक है, नाउ एंड जो हाईएस्ट इसका अवार्ड दिया जाता है वो है परमवीर चक्र, इसका हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अगर पूछा जाए वो है परमवीर चक्र। इसको ये थोड़ा मिसप्लेस हुए थे। ठीक है, नाउ इसको मैंने प्रॉपरली अरेंज किया। जो परमवीर चक्र इसका हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। देन सेकंड नंबर पे है महावीर, थर्ड पे है वीर चक्र, एंड फोर्थ पे है अशोका चक्र, एंड फिफ्थ वन इज कीर्ति चक्र। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखें, पीएम वोज ऑलवेज टू कीप सेफ। सो पीएम हमेशा कसम खाता है किस लिए, सेफ होने के लिए। ठीक है, सो पहला है पी परमवीर, देन एम फॉर महावीर, वो उसका मतलब है वीर चक्र, ऑलवेज का मतलब है अशोका, कीप यानी कि के का मतलब होता है कीर्ति, एंड एस फॉर शौर्य। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस। सो ये है सिविलियन अवार्ड, इसको याद रखने का तरीका, गैलेंट्री अवार्ड इसको याद रखने का तरीका। ठीक है, इसको हम अलग से कवर भी करेंगे। ठीक है, नाउ सपोर्ट्स। फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर जिसने गोल्ड मेडल जीता है एशियन में वो है नवजोत कौर। एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर जिसने जीता है मेडल कहाँ पे, एशियन गेम्स में, वो है सानिया नेहवाल। फर्स्ट वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल। सो पहली वुमेन जिसने ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता है वो है पीवी सिंधु। किस में जीता था इसने, बैडमिंटन में। एंड द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वो है मेहर सिंह यानी कि यह मेल। सो पहला मेल जिसने स्विम किया अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वो है मेहर सिंह। एंड द विच इंडियन क्रिकेट ग्राउंड होस्टेड द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच इन इंडिया। ये
کسی ایگزام میں پوچھا گیا تھا. سو کون سا کرکٹ گراؤنڈ جس نے فرسٹ ایور ٹیسٹ میچ ہوسٹ کیا وہ ہے بمبئی جم خانہ یا کچھ بھی پڑھ لو. کن کے بیچ ہوا تھا یہ؟ انڈیا اینڈ انگلینڈ کے بیچ میں. ٹھیک ہے. فرسٹ انڈین فٹ بالر جس کو ملا ہے ارجنا ایوارڈ وہ ہے پی کے بینرجی. فرسٹ ایور سنچری فار انڈیا ان ٹیسٹ کرکٹ. ٹیسٹ کرکٹ میں فرسٹ ایور سنچری کس نے کی تھی؟ لالا امر ناتھ نے. اینڈ فرسٹ وومین ایشین گیمز گولڈ میڈل ونر. سو پہلی وومین جس نے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتا ہے وہ ہے کمل جیت سندھو. اینڈ انڈیا ون اٹس میڈ ان تھامس کپ ٹائٹل. انڈیا نے ریسنٹلی میڈ ان تھامس کپ ٹائٹل جیتا ہے کس میں؟ بیڈمنٹن میں. سو فرسٹ انڈین کرکٹر جس نے سکور کیا ہے ٹرپل سینچری وہ ہے وریندر سہواگ. اینڈ فرسٹ انڈین گرینڈ ماسٹر ان چیس وہ کون ہے؟ وشواناتھن آنند. اگر فرسٹ کپٹین پوچھے انڈین ٹیسٹ ٹیم کا وہ ہے سی کے نائیڈو. ٹھیک ہے. سو اگر ٹیسٹ ٹیم کا کپٹین پوچھے پہلا کون تھا وہ تھا سی کے نائیڈو. فرسٹ کیپٹن آف دا انڈین کرکٹ نہیں، یہاں پہ ٹیسٹ نہیں، یہاں پہ او ڈی آئی ہے. ٹھیک ہے. او ڈی آئی ٹیم کا پوچھے وہ ہے اجیت واڈیکر. ٹھیک ہے. سو ٹیسٹ کا پوچھے سی کے نائیڈو. اینڈ انڈین کرکٹ ٹیم او ڈی آئی کا پوچھے تو وہ ہے، اور اگر او ڈی آئی کا پوچھے وہ ہے اجیت واڈیکر. نو ڈیفینس. فرسٹ کمانڈر ان چیف آف فری انڈیا وہ ہے جنرل کیریاپا. اینڈ فرسٹ کمانڈر ان چیف انڈین ایئر فورس کا وہ ہے ایس مکھرجی. اینڈ فرسٹ پرم ویر چکرا ونر جو کہ ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ ہے کس کو ملا تھا؟ میجر سومناتھ شرما. اینڈ فرسٹ فیمیل جوان ان دا آرمی وہ ہے شانتی ٹیگا. اینڈ فرسٹ فیلڈ مارشل جو ہے وہ ہے سیم منیک سا. فرسٹ انڈین ٹو سرو ایز چیف آف دا ناول اسٹاف یعنی کہ نیوی آر ڈی کتاری. اینڈ فرسٹ ڈیفینس منسٹر آف انڈیا پوچھے وہ ہے بلدیو سنگھ چوکار. نو میڈلس. فرسٹ انڈین ٹو ریسیو گولڈ میڈل ایٹ اولمپکس وہ ہے ابھینو بندرا. اینڈ فرسٹ وومین ٹو بی ایوارڈیڈ دا پدما شری. سو پہلی وومین جس کو پدم شری ملا ہے وہ ہے آرتی سہا جو پہلی وومین تھی جس نے سوئم کیا ہے اکراس انگلش چینل. ٹھیک ہے. فرسٹ وومین اولمپک میڈل ونر وہ ہے کرنم ملیشوری. کس میں جیتا تھا اس نے یہ؟ ویٹ لفٹنگ میں. کب؟ 2000 میں. دا فرسٹ انڈین وومین ٹو ون اے گولڈ ان پیرالمپک گیمز وہ ہے دیپا ملک. اینڈ فرسٹ اولمپک ٹیم میڈل. سو پہلا اولمپک ٹیم میڈل اگر ملا انڈیا کو وہ کس فیلڈ میں ملا تھا؟ ان کو گولڈ ملا تھا ہاکی فیلڈ میں. سو فرسٹ انڈین ٹو ون انڈیویجول گولڈ میڈل جس نے انڈیویجول گولڈ میڈل جیتا ہے وہ ہے ابھینو بندرا. ایئر رائفل ایونٹ میں جیتا تھا اس نے 2008 میں. سو رائفل ایونٹ 2008 میں اس نے جیتا تھا یہ. سو فرسٹ انڈین وومین ٹو ون اینڈ انڈیویجول میڈل ان اولمپکس وہ تھا کے ڈی جادو. ٹھیک ہے. سو کے ڈی جادو جو تھا یہ پہلا انڈین تھا جس نے گولڈ میڈل جیتا ہے اولمپکس میں. یہ کب جیتا تھا اس نے؟ 1952 میں. کس میں؟ رسلنگ میں. ڈیٹ یہاں پہ اس لیے میں نے انکلوڈ کیا سو دیٹ آپ کنفیوز نہ ہو ان تینوں میں. ٹھیک ہے. نا فرسٹ انڈین ایکٹرس ٹو ریسیو این انٹرنیشنل فلم فیئر ایوارڈ. پہلی وومین جس کو ملا ہے انٹرنیشنل پہلی انڈین ایکٹریس جس کو ملا ہے انٹرنیشنل فلم ایوارڈ وہ ہے سچترا سین. سو فرسٹ انڈین وومین ریسلر جس نے گولڈ میڈل جیتا ہے ایشین میں وہ ہے نوجوت کور. آلریڈی پوائنٹ پڑھا ہے ہم نے. اینڈ فرسٹ انڈین جس کو آسکر ملا ہے وہ ہے بنو اتھیا. ٹھیک. ڈیزائننگ میں اس کو یہ ملا تھا. اینڈ فرسٹ انڈین ٹو ون گولڈ میڈل ان اولمپکس ان ایتھلیٹکس.
सो एथलेटिक्स में किसको गोल्ड मेडल मिला है? नीरज चोपड़ा। नाउ साइंस या फिर एडवेंचर फील्ड, इसको समझ लो, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किया इंडिया ने वो है आर्यभट्टा। एंड फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया वो है टिफ रैक। टी का मतलब होता है टाटा, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट, एफ होता है फंडामेंटल, आर होता है रिसर्च, ए होता है ऑटोमेटिक, सी होता है कैलकुलेटर, ठीक है। सो इसकी फुल फॉर्म है। जो पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ इंडिया में वो है टिफरैक। एंड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर अगर पूछे यहीं पर वो है परम 8000, ठीक है। सो फर्स्ट मून मिशन चंद्रयान फर्स्ट इंडियन टू डेवलप एंड एयरप्लेन वो है शिवखार बापू जी तालपेड़। सो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट उसका नाम तारापुर ऑटोमेटिक पावर प्लांट फर्स्ट। सो ये था फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाउ फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रॉक। सो पहला ऐसा टेम्पल जो एक सिंगल रॉक से बना है वह कैलाशा टेम्पल, ठीक है। फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, पहला इंडियन जो स्पेस में गया वो है राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस, सो ये था पहला मैन, ये पहली वुमेन। सो फर्स्ट इंडियन इन स्पेस वो है राकेश शर्मा। एंड अगर वुमेन पूछे वो है कल्पना चावला। एंड फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, पहली वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है वो है बचेंद्री पाल। एंड फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, सो पहला इंडियन जिसने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन वो है शेरपा पू दौरजी। एंड द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वो है संतोष यादव, इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट डैम जो इंडिया में बना है वो है कलानाई डैम। नाउ अवार्ड्स, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव, वुमेन की बात हो रही है, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव जनपथ अवार्ड जो कि लिटरेचर फील्ड में दिया जाता है वो है अशपूर्णा देवी। एंड द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोका चक्रा वो है नीरजा बनोद। एंड द फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड वो है राधा कृष्णन। एंड द फर्स्ट वुमेन टू विन द दादा साहिब फाल्के अवार्ड वो है देविका रानी। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मगसेसे अवार्ड है रेमोन मगसेसे अवार्ड। रेमोन मगसेसे अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है फॉर एमरजेंट लीडरशिप के लिए या पब्लिक सर्विस के लिए या गवर्नमेंट सर्विस के लिए, ठीक है। या सिंपल में समझो जिसने सोसाइटी के लिए कुछ खास किया हो, ठीक है। सो ये अवार्ड उसके लिए दिया जाता है। एंड ये पहला अवार्ड किसको मिला है वो है आचार्य विनोबा भावे। द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जनपथ अवार्ड यहाँ पे हैं श्री शंकर कुरूप, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। नाउ फर्स्ट परमवीर चक्र विनर वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। एंड फर्स्ट इंडियन टू गेट अशोका चक्र वो है राकेश शर्मा जो कि पहला इंडियन था जो कि स्पेस में गया है। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न, सो पहली महिला जो जिसको भारत रत्न मिला है वो है इंदिरा गांधी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन पर्सन टू रिसीव स्टेलियन प्राइज़, सो पहला इंडियन जिसको स्टेलियन प्राइज़ मिला है। एंड स्टेलियन प्राइज़ मल्टीपल फील्ड्स में दिया जाता है लाइक साइंस फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड एंड आर्ट्स फील्ड में, ठीक है। ये किसको दिया गया? सैफुद्दीन किचलू। नाउ अब जो भी बचा है वो मैंने मिसलेनियस में डाला, ठीक है।
फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो ओपन किया गया इंडिया में वो कहाँ पे, कोलकाता में। सो फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन किया गया है इंडिया में कहाँ पे, कोलकाता में। एंड फर्स्ट जज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का था वो था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। एंड जो फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका वो है रामचरण। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विस वो सत्येंद्र नाथ टैगोर। एंड जो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनी इंडिया में ये कहाँ पे इनाग्रेट हुई है, केरला में। एंड द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर वो है किरण बेदी। एंड द फर्स्ट वुमेन जज जो बनी है सुप्रीम कोर्ट की, फातिमा बेबी। एंड पहली मुस्लिम वुमेन भी थी जो किसी भी कोर्ट की जज बनी है, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन अ गवर्नमेंट, सो फर्स्ट मिनिस्टर इन अ गवर्नमेंट वो है राजकुमारी अमृत कौर। सो पहली वुमेन मिनिस्टर जो किसी भी गवर्नमेंट की बनी है वो है राजकुमारी अमृत कौर। ये बनी थी जवाहरलाल के टाइम पे जब उसने लाया था कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट, ठीक है। ये बनी थी तब कैबिनेट मिनिस्टर। द फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयर फोर्स हरिता कौर दाया। एंड हरिता कौर दाया ये पहली वुमेन पायलट बनी जिसने सोलो फ्लाई किया है इंडियन एयर फोर्स में। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली, पहली वुमेन स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली की वो है शानू देवी। द फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम टू विजिट इंडिया, फाहीन या फाजियन। एंड जो पहला जज था इंटरनेशनल कोर्ट का वो हमने ऑलरेडी कवर किया। फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया, सो पहला ब्रिटिश जिसने इंडिया विजिट किया वो है थॉमस रॉय। एंड द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, सो पहला मैन जिसने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में वो है जेम्स हिकी। द फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, ठीक है। सो पहली लेडी मिस वर्ल्ड बनी है रीता फारिया। एंड पहली लेडी जो बनी है मिस यूनिवर्स वो है सुष्मिता सेन। सो पहला पायलट अगर पूछे वो है JRD टाटा। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HJ कानिया। एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो है सुकुमार सेन। एंड फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर वो है राजिया सुल्तान। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ वो है बंगाल गैजेट। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो अवेलेबल हुआ इंटरनेट पे वो है द हिंदू। एंड इंडियाज़ फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन वो है डेक्कन क्वीन। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा की पहली वुमेन स्पीकर वो है मायरा कुमार। एंड फर्स्ट मेट्रो ट्रेन जो इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में वो कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में। कब, 24 अक्टूबर 1984 में। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट वो है कोचिन, कहाँ पे है ये, केरला में। एंड फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्लिनिक वो कहाँ पे है, भोपाल में, मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड फर्स्ट इंडियन मॉस्क है चेरामन जुमा मॉस्क वो कहाँ पे है, केरला में। एंड फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट वो है दुर्गा बैनर्जी। एंड द फर्स्ट वुमेन जिसने स्विम किया है अक्रॉस इंग्लिश चैनल में वो है आरती साहा। एंड द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया वो है PC घोष। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोक सभा वो है गणेश मावलंकर। द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न,
سو پہلا نان انڈین جس کو بھارت رتنا ایوارڈ ملا ہے وہ ہے خان عبد الغفار خان، جسے فرنٹیئر گاندھی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کہاں کا تھا؟ یہ پاکستان کا تھا. اینڈ دا فرسٹ انڈین ایئر چیف مارشل ایس مکھرجی، دا فرسٹ سائلنٹ فیچر فلم ان انڈیا. سو پہلی سائلنٹ فیچر فلم جو انڈیا میں بنی ہے اس کا نام ہے راجا ہریش چندرا. سائلنٹ مطلب ود نو ساؤنڈ، ٹھیک ہے. اس کو ڈائریکٹ کیا تھا بھائی دادا صاحب پالکے، ٹھیک ہے. اینڈ منو بیکر یہ پہلی انڈین وومن بنی ہے جس نے 2 میڈل جیتے ہیں ایک سنگل اولمپک گیم میں، ٹھیک ہے. So I hope you find this lecture helpful for your exams. So thank you very much. And ہاں اس کی PDF آپ کو ٹیلیگرام میں پرووائڈ کر دوں گا. So you can join the Telegram. I will provide you the link in the description. So thank you.